Na, gitirahan ka ni Eli ay. Uy. Hello. Hoy, nagpaibalo raman kami nga namin sa buhok. Na dog. Cute kaya. Uy, yun pa sila makpak. Uy, don't hurt the doggy. Day, porti man di kini siya panty, day. Hoy. No offense. Oo, di ba? Pero ba sa kuhin ko gala, day, feel ako ikaw ga-murder ni Rex Lapis, day. Ika ni mong red na eyeliner, di Juda matigi ba? Honey, you've got a big storm coming. Aluin ni Ningguang mo yung gibash, man. Eh, businesswoman biya na siya. Negosyo bitaw niya kay kanang puti nga bato. Kumuna, Pina ko si Kave na do. hala, kagwapa. Puti na ko nakita sa Si Kave hindi ay. Ala. malakad. Mga saba na sininggo ang awang mo gawa sa Sharon. Ay, wala, weapons siya daw. Weapons siya daw. Sige ba? Sige pa. Weapons Mubaw siya. naging ko kung sininggo ang mo gawas. Surprise, surprise. Surprise, Invitation appreciation. You wish to trade? Uy, Hoy! imong baba, Kev. Baba ni mo, day. Nawara ka na baba, bilik ka ng baba, bi? Alto? Mugawas na po na si Kave ron. Kave or Kirara. Ay, bilak. Ay, hala. Ay hala si auntie ni ba? Gibash man good ni mo siya Greg awag balik-balik yun siya. Madam, tama na madam. Pili na ko kids kay wala nimo gi-wish og ayo nga makuha na ko sinilo mo nang wala siya nagawas. Dili manggod. It's your fault man di ay Kev talaga. Nagamay. Ay, mukas naman di ay, di ba? Mutabok naman Mutas kita. na, mutabok ka. Kita ka ng bridge dive mo na ang bagong gito ko na bridge. Yamite! Nalahos. Nalaw sa pikas. Thank you God of thunder. Ay hala ka. May flattering kayo na mahalaan ka og 25. Nahalaan na po kong 25. In the Uy, words of ano nabi ako kuan do? Collagen. Charla. Oh. Josh, Okay na flat Uyab. year bitaw nga kuan. Mga customer na mo kay mo gang. Lami lagi kay kag skin. Hala, thank you. Mo yun, kasi gamit nimo kung ma'am, kuan na jud ma'am. May rai tapos kojik nga sabon. And prayers. nakuha na naman good siya na na-popular tungod ng gid ni Alhitam sa gabinayot ang Genshin community. Oh, Ay, Sigbin ba yan silang dua? Sigbinayot. sige na yun. wala ko kabato energy ko. Wala, nawala to kung Sinani achievement ba? Sana all masulod. Wala. Ay ang ginahuna. Di siya masulod. For that Na guys, for that- Chocokuma. Ay, hala, Alay, remind ako ko ugma, Eli. I-remind po ko Kev sa. Og yun na siya. Ay, na lang. Ay nga ni feeling na Iporina no makawalk sa water. Yeah. Yeah. wow, you're really impressive, little Mo. I wanted to remember that. Oh, Behold, the sacred mountain. Unlimited ang boss. Ay, unlimited ang monster. Nawala lagi to po ang Matsukore mushroom. Ala. Wala lagi nilabot ana, hindi ko nang nilabot ang mushroom.
Oh, lawit wala. Uy, namunit ng puto si Kebs. Wala gyud ko gipunit do. Wala di ay. Dool manggod kay ka sa mushroom. Ay hala ako gipasangin la. The opportunity to speak with calm, but it is not now. You know this. I know this, but I cannot allow it. Na nag-video drama na siya din. Otra Kebs, so nag-swim na siya sa air. Hindi siya underwater nag-swim. Why won't you listen to me? Will you not wait? No. Your strength is healing. You cannot hurt me. Do not worry. You will recover soon. Grabe, Mantoy. Fine. You may ask me one question. Tagpila ang bugas. If you the case, why didn't you just let those people? Nagkanipis lagi na. Tingnan mo na. Is little how manggod na nga. Sa. Sige, padayon. My actions are sometimes beyond every on my own. What kind of question is that? Sama daw na. Si Paimon man daw to. Let us just Ay, sa mo assume neto. you are correct. Oh, you will always. And I could not help but Dito na listen. siya muna ko katawan. Only you forget. I forgive. Dugay na siya mahuman ng katawa na ba? You have cleared this. I and the snake all came from the universe, rather. I knew that I never would finish, and you did not. So that's where the Miyasami came from. Ayun, kita ka kung tilaok. Ano ba, ani mo? You took a human form and walked among them. Bayot, nag-float siya. You instituted that great divide, and their so-called gods, and you perished. Skip na nag-break, uy. Bayot mo na lang, skip ka mo. Dugay na ko ni skip. Ay, wala na skip. Wala skip na. Ay, halak ka. No. Bayot, dugayan na tong tinuplok-tuplok ani maboros na ni akong phone. Friends ra mo ha. Gusto lang jud na ako. Uy. Wait, ayaw na i-appeal ha. Kasi what about me? What about us? What about everything we've been through? Si Troy Bolton, maninig si Vanessa Hudgens. Ay. Ayan, so thank you so much guys for watching our episode 3. Mga See you guys Marigo. in the next episode here at Merlot Rock and Gala. Friends. Merlot and Friends. Inulog. Kain na hulog.